Hello NNCNs kan ajila khobor shuru agide apnange mo ekta kotha janai dum jase eturu chile mohal laga kumba random viewer edu kun asidu naam do apni ni sailubi holibi eti ki issue ekta video apnen somonor dikhin debo social media dia bishi viral hui thagi ase eturu chile manu khan balcony bra niga paisa phelai thala dikhi ase aro video sade apnen ra jan thebo mo ete video du chile apnen gi dia play kuri na thebo apnen mombra edu muila short season sailubi इतिया यदि तो पैसा फैलाई था दुसले कौन पार्टी वासे तो कौन रवि नाजिने एतु दुसले पैसा फैलाई थालाई दिखि आसे इमान तक तुई मन जानि थैसे और इमान तक तुई इतिया करने दुसले नगा खवाई थैसे होलिबि येदे महान लगा इतु रैंडम व्यू रा कि लिखि आसे बोले आपने होनि लिबि इतु वीडियो दुसले टोटली फेक आसे नगा को आसे इतु लगा पोडे इतु दुसले 100% नागालैंड बाहर मानुखन आसे नगा को आसे किले गुसले एकता दुसले ताहन ला फेस ला स्ट्रक्चर सभी ताहन ला ड्रेसिंग सभी ताहन लगा आवाज सुनिबि गाड़ी तान किनेगा एक्टिंग गुरे एकदम अलग वेरे एदु सप्रा तान दुसले नागालैंड ला मानु खन नहय बाहर ला मानु हो पारे ना को आसे तो ताइरो कोला हिसाबते ताइला नजर दे एदु वीडियो दे साइड हा मानन दुसले एदु नागा मानन नहय ना को आसे एदु लगा पोडे इनेगा नागामिस कथा को दुबि एदु नागा मानन नहय ना को आसे इल्ला पोडे मुइरो डाउट होय आसे कि ताइ दुइ नागा मानन नहय नेकी एदु कारणे नागा मानन रिकॉग्नाइज को ना पारे नेकी आपने नि एदु की भावना से केस करलिबि तो यदि ताइरो को आसे कि इतिया सो आई अगेंस्ट to this Nagamis Notice channel tuber मतलब मोई लगा against ते गुनो को ऐसे कि without proper investigation इनेगा video बना इनेगा PDA government लगा image बिया कुरा confusion create कुरा तो ये अपने हुनी से वो PDA government मोई को देवी तो video ते अपने सभी PDA government लिखी ना है को नसीबी ना जिने इधे जानी सी कि इतु मानव वाले खरा कि इतु PDA government लगा कुंबा पक्का पार्टी ऐसे गुना और एदो मानुखन लगा माजुदे हेट्रेड फेलावले कोशिश करे सिना उसे तो याते इतु कुनबा करे आसे तो अपने नि इतिया इतु मानुरा क्वादी जानि से ओ विश्वास करे आसे इतिया इनिगा वीडियो ब्लाइंडली बना दु इतु भी करप्शन आसे दे इनगा को आसे तो अपने नि कइदिबो और इतु स्पेशली नंगो कइदिबो इतु वीडियो दो इसले मोइब्रा बनाला नहय इतु वीडियो दो इसले अपनी लगाई कुमा साथी कोन तादे अपनी लोदे खारा रहिसे ताइ रही बनाला आसे इतु दे पैसा फेलाला दो इसले करप्शन आसे होलिबि इनका वीडियो लो मानुबि करप्शन कुरि आसे बादो इसले इतु अपनी ला कथा फर्स्ट टाइम जनि पाइ आसे इतु दे इतु वीडियो दो इसले डिलीट करबि नयसुगले तादे ताइरो को आसे कि फेक वीडियो बना करने ताइ इतु सेक्शन 153 और 295 आईपीसी लगाइ सबते इतु ताइ केस फाइल गुना को आसे इदे तागे एक अपडेट जनाइ दिबो इतु दो इसले एटा वीडियो कुन बनाइछि तो अपनी केस फाइल करे सुगले तो अपना साथी आसे कुइया निसिना और सेकंड दुइसले एटा नतुन कानून लाई सबते आईपीसी टर्म दु चेंज हुइछि एतु अपनी ये अपडेट करे आसे इतिया इतु लगा प्रूफ दुइसले अपनी ये आगे ला फोड़े कइदो इरो मोनबा होनि थागिबि दु नंगो कइदि आसे इतिया पूरा सोशल मीडिया दे इतु वायरल हुइना आसे पैसा इनका फैलाई थाला दु इतु डेमोक्रेसी लगा मौकरी करे आसेनिगा हुइनो को आसे यते इनका पैसा इनेगा फैलाई था दुसले तो सोशल मीडिया जुन दिते सब मनवा देखि पाइ आसे इतु एकदम डिस्ग्रेसफुल आसे एकदम नीचे गिराला चीज आसे शेमफुल एक्ट आसे इतु लगा पोडे पैसा के व्यूज को लगा सिना को आसे जुन दिनेगा क्राउड खन दुसले इतु पैसा कलेक्ट कुइ थाला देखि आसे किता बालकनी परवाइना पैसा फैलाई आसे इतु एकला नय आरो एकता भिडियो सर्कुलेट हुइ थागि आसे जुन दे गाड़ी देब्रा दुइजन मानुब्रा पैसा फैलाई थागि आसे इतु दे आरपीपी हनबा क्लेम करा दुसले इतु एकदम अगली सेलिब्रेशन आसे और थामबा भी एलिज कोइसे दु एनडीपीपी पार्टी वर्कर्स खन रासुना थान्दु शिल्दिमा पोडे वार्ड 10 20 ना तकपि कोइसे होलिबि इतु दुसले इतिया करने एदे मॉर्निंग एक्सप्रेस ते छबला सबते इतु थामबा भी कंफर्म गुना प्रो इतु कुंदु जगह ला सिनगा कोइसे इतु दुसले जस्ट आरपीपी हनबा एनडीपीपी पार्टी ला वर्कर्स खन आसेनगा एलिज कोइ थागेसे आगिरि मनतुला और साइलो इतिया लगा टाइम दे इनेगा पैसा फैलाई था इतु वीडियो जुन सर्कुलेट होयासे इतु दुसले नोवा लगा टाइम ब्रा इकु शॉर्ट नाइ सोडम एंड गोमोरा दे कि हुइसे इतु ला टाइम ब्रा इकु शॉर्ट नाइ इनेगा मानुखन बा कोइ आसे एरे मानुखन बा कुइदा दुसले इतु एकता कमजुरी लगा निशानी आसे ना कोइ आसे और माला फ्यूचर दुसले इतु बिया को ला एकता साइन आसे ना कोइ आसे यते इतु लीडर्स खन दुसले रियलिटी दुसले तहन असल दु प्रार्थना करो लगे फास्टिंग करो लगे होलिबि नेगा चाहते इनेगा फ्यूचर जनरेशन बिया कुरि था इना पैसा फैलाइना इतु एकता बिसी बिया आसे नेगा कोइ आसे इतु लगा पुरि बिसी को आसे moi इतु कुइ थाइसले इतु दिन खतम नहोबो इतु आपनेनगे स्क्रीन मोर पोस्ट कुइ सावले गर्ने चनाइ दिएसे इतिया राइजिंग पीपल्स पार्टी आरपीपी हनब्रा इतु लगा अपोरि कि कोइसले ताहनब्रा इतु एक्ट दुसले इतु सेलिब्रेशन दुसले चुन्दु पोस्ट इलेक्शन हुइसिनगा कोइसे इतु एनडीपीपी वर्कर्स खनब्रा कुइसिना कोइसे इतु एकदम हाईली कंडेम गरिसे यदि थानब्रा कुइ था दुसले इनिका पैसा
अलग अलग डिनोमिनेशन लगा फैलाइन सोशल मीडिया वायरल हुई था दोइले एदु एनडीपीपी पार्टी वर्कर्स खान ला साइड प्रासिनगा थानब्रा खोयासे मिस्टर नंगो आई होप अपनी इतदाक पितु खबर दोइले हुनि थाइसेगुना अपनी प्रूफ लाई देइसे अपनी प्रूफ दोइले विश्वास से इता पायासुना RPP खान खोयासे एज क्रिश्चियंस इनिगा सेलिब्रेशन क्रा दोइले इदु सब मानुबा कंडेम गुलाइना खोयासे इदु लगा पोडे इदु एकदम वल्गर से एकदम शेमलेस से निगा सेलिब्रेशन क्रा दोइना खोयासे NDPP पार्टी वर्कर्स खनब्रा इनका महान नगा कल्चर इनका खुरी था दुश्ले इधर एकदम एकता नाहुना और एकता नाजना इनका खुने खोयासे RPP खनब्रा एक्नॉलेज करे कि मेजॉरिटी मानुब्रा NDPP BJP कोalition दे सपोर्ट कृषि होली भी तो लगा मतलब इतु नहोय कि इनका पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट पिछले इनका अगली सेलिब्रेशन पार्टी वर्कर्स खनबा कुरुबोना इतु दे NDPP BJP लगा लीडर्स खन लोदे खोयासे कि इनका पार्टी दे कुन मानुखन बेनिगा अगली सेलिब्रेशन करे इतु खान ला पोडे कंडेम कुरबी और एक्शन लोबले गाने खोयासे इतु दे NDPP खनब्रा तहान डिफेंडर ऑफ नागा फेथ एंड आइडेंटिटी जुंदु कुइ थागे इतु दे जुंदु इतिया वीडियोस खनदे दिखियासे इतु दुशले टोटली अगेंस्ट नागा ट्रेडिशंस ससेना खोयासे इतु दे NDPP वर्कर्स खनगे निगा चीज टू कंडेम गोले गाने खोयासे और राइट एक्शन लोबले गाने खोयासे Today viewers सबके एकता बता क्लियर गुरु मुजासी महान न्यूज़ चैनल खन दुशले कितिया होलिबी महान कुन ला साइड पिन लय यदि की रिपोर्ट आया से की खबर आया से इतु लगा दुई महान एक्सपोज करि थाके इतु दे इतु वीडियो दे आपने साइसुले कुन पार्टी ला नाम बि लुइना नाय कुन ब्रा कुरि आसे इतु बि लिखिना नाय कुदे होय आसे इतु बि लिखिना नाय इतु दुशले टोटली नाजिन्न थाला से होलिबी इतु क्लियर आइसे कि दुशले नागालैंड दि कुमा जगा दिदु होइसे गना इतु कुमा व्यूअर रही क्लियरिफाई करिसे फर्स्ट महानगे इतु RPP हनब्रा और तो समान हन बाइनगा मीडिया दे रिपोर्ट कला आगिरे किदुरु इशले PDA गवर्नमेंट लगा मानुखनि थागिसे गुना इतु बि इतु सोर्स के इतु नंगो के बेसी खुशी जनाइ दिएस मान एंटायर NNC फैमिली NNC व्यूअर्स kan लगा साइड प्रा चलो विशेष इतु खबर ला पड़े मान दे खत्म करो इदि आगे ला खबर पर साइलो शॉर्ट ते इदि नोकलाकते एकजुन मानु कुन मानुशिले जुलाई 1 लगा राती 8 PM निशनले मुहायु रिवर नोकलाक डिस्ट्रिक्ट ते इदु पार कुरि थातंदे पानीबा लुइजिसे तलगा पदिबी ट्यूसडे लगा फुजुर 1:30 AM निशनादे पाइजिसिना को ऐसे यदि विक्टिम दुशिले तला नाम दु पुसिंग खेमनुंगा नासिना को ऐसे प्रोनाउंसिएशन गलती धर्ममा माफ करिबी 30 इयर्स लगा थैसिना को ऐसे और टाइक द प्राइवेट ड्राइवर थैसिना को ऐसे ताइशिले कुसोंग विलेज नोकलाक डिस्ट्रिक्ट लगा थगिसिनगा को ऐसे एन सोंजी लेक इतुबी इतिया पब्लिक खन गाने बोन गुडिसिना को ऐसे इतुदिशिले तदेकता मानु पानी दे दुबी मुरिजा पिसे ता असम फॉल्स कना जवान चुनुमान जागली बिसाइसिले मानु तलगा फ्रेंड के बचा तंदे ताई मुरिजा पिसे इतिया इदु लेक तुशिले टिल फर्दर नोटिस ऑथोरिटीज खनब्रा बोन कुरि राखिसना को ऐसे तुरि मानु खन के ना जावले गाने को ऐसे इतिया महान नागालैंडी इनिगा मानसून पानी निगा कंटीन्यूअसली गिरी थातंदे खोबाई थलाई सबते अलग अलग जहाबरा 5 जून मानु दुशिले इतेताकते मुरिशिनेगा NSDMA खनब्रा खबर जनाइ दिएसे यदि को ऐसे इदु 5 मान दुशिले इनिगा पानी ब्रा लुइजाय मोरा लगा दे तिकिसिनगा को ऐसे इदे दुशिले समनो जाने से इतुबा निगा पानी कंटीन्यूअसली गिरी थाब्रा लैंडस्लाइड खन हुइ थाकिना पेशी मडस्लाइड खन हुइ थाइना रास्ता खन बिया गुडियासे रास्ता बन गुडियासे मानुला खेती बाड़ी हन बिया गुडियासे प्रॉपर्टीज खन डैमेज गुडियासे रो अक्रॉस नागालैंड डिजास्टर नियासे इतुदे इतिया 5 जून मानु मरि जा दुशिले फर्स्ट हादसा दुशिले तिना को ऐसे कि जून 28 लगा दिन दि हुइसिनगा को ऐसे जून दुदे सनसन यू ब्लॉक ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट ते इदु केजोक विलेज प्रासिना को ऐसे दुइजन मानु आयोंग नाला इतु लगा पानी ब्रा इदु ताहनगे इनगा लुइजिसिगुन को ऐसे चुंदु दे इजुला बॉडी दुइशले सेम डे दिन दि पाइजिसिना को ऐसे होलिबी सेकंड चुग्रा लगा बॉडी दुइशले तानब्रा पिसिनब्रा पिसाइ था बिसिरबी पानाइना को ऐसे पिछले इदु फैमिली लगा और सब इन्वॉल्व पार्टीज खाना कंसेंट लुइना तानब्रा इदु ऑपरेशन दु सर्च ऑपरेशन दु ही कॉल ऑफ कुलिशनेगा को ऐसे दुइशमानब्रा जानि पैसे कि सेमिनो डिस्ट्रिक्ट टिबियन सोंजी लेक टिबी एकता सोल्जर एकता नागा जवान ताई ला सातिगे पाचातने मुरिजिसे इतु लगा पोडे कोहिमा डिस्ट्रिक्ट टिबी जोरो स्ट्रीम दिबी 29 जून ला दिन दे एकता यूथ पानीवा लुइजिसे गुना थागा तलगा बॉडी भी इता तक सर्च टीम ब्रा 5 दिन अपोवा बिसाइ थागिनेबी पानाइनेगा खबर पायासे तो इनिगा अलप दिन दे इनिगा पानी डांगर हुइ जादे पिसि मानुखान मोराइ दिसे इतुरि पिसि हुशियार कुइ थागु करने NSDMA खला साइड प्रा मानुनगि हुशियार कुइ थागुलि करने कुइ थागिसे मोगुकचुंग डिस्ट्रिक्ट टिबी पिसि लैंडस्लाइड होइना सिना को आसे
আৰু ইনেকা ডিজাস্টাৰ দিছিলে across Nagaland almost every district কোনে কো পাৰে Kifri de দেখি আছে না কৈ আছে Noklak district তে দেখি আছে না কৈ আছে Zonibodo district তে দেখি আছে না কৈ আছে Samatori hubi Parende hubi everywhere landslide hoina mudslide hoina eneka disaster hoa laga khobor ai ase etu de NSTML ase pramanoni advice kore ase tela time de morombra mas thurule picnic manabule nolibi nega ki similar activities khan pani osorde nolibi nega dangerous jaga de jaina nakurule kane koi ase hushiyar koi thegule kane koi ase forecast kolai sabte jishule IMD khan ba predict kolai sabte man Nagaland de jaga de July 5 tak pani bishi dangor kirule dikhi ase na koi ase aru pura across state te saishule July 9 tak nega pani gerala activity duishile dikhi pawina koi ase kumba jaga de duishile July 4 or 5 la din de matlab aji raha kala din de orange alert pi issue kurina ase etu de inga warning duishile ni thagi ase ki heavy to heavy rainfall man Nagaland de jaga de dikhoina aru bishi jaga de July 6 or 7 de man Nagaland de yellow alert pi issue kurina ase etu kun manu bi hubi once again khui ase nijor la chandu shil bishi precious ase ekbar jaishile to wapas aigule noy etu ba nijo ke par tak bachai khule karne hushar koi thegule karne plan sob ki khobor janai di ase DC to insang bro isle National Highway 202 etu itia block hui jisina ko ase etu isle Yangli aru Manganki la majude rasta chundo ase etu isle banawole garne repair gule garne till further notice pon kriya khesina ko ase etu de travelers khan ge kun khan Toensang bra Kohima jai tandushle Toensang Yangli Zonibodo Kohima route lobole garne ko ase etu isle light motor vehicles khan chudu garian garne ar mokokchung laga rasta usle Toensang Longland Chantongkia mokokchung rasta vice versa lobole garne ko ase Toensang DC right wi ko ase ki Toensang Longland road te usle itia tangor gari khan chawli bi mana kuri dishuna Executive Engineer PWD Noklak Division la side pravi Manohon ekta travel advisory di ase to especially Noklak district te itia rasta block hoi thatande landslide hoi thatande continuously pani nga giri thatande general public khan aro travelers khan ge advice kore ase ekdam extreme caution lina kude hulibi jawole garne at the same time paratak rati la time di rushle inga na jawole garne or beraberi na kurle garne advice kore ase Nagaland police khan bra last 14 days te to last 2 hafta de 18 manuge dhurise aro 15 cases register gushina ko ase etu isle pura state te tahan bra itia illegal substances kan apode crackdown shuru kuri abiside etu isle operations kan launch kuri abiside etu tahan drugs alcohol ina ki ulta palta cheez laga apode kun ko ase yede ko ase ki tahan bra MVCP vehicles kan bra intensive checking kuri thake ase etu laga apode hotels restaurants kan de raid mari ase aro checking kuri thake ase na ko ase inega illegal ki kam hoy ase litu rokhawole gane etu related ta tahan bra pc ki han bi seize kurishina ko ase etu laga apode public khan gi bi request kuri ase ki inega rokhabushile etu milina rokhawole guna etu de jodi inega ki narcotics drugs IMFL illegal firearms nagala ki khobor haishile tahan nearest police station de or narcotics police station de chanai diule gane ko ase noishuli bi call your cop etu mobile app download kuna etu la through etu Nagaland police officers khan ge contact kurle gane ko ase Nagaland School Education Department la side pra chagali Wednesday din de Chief Minister's Meritorious Students Fellowship etu rishle HSLC examination 2023-2024 batches laga etu diwo napara de thandra ko ase ki rishle model code of conduct etu Lok Sabha elections or urban local body election garne lagai na thakane tahan etu time de release ko parna na ko ase etu de itia model code of conduct isle hatai dia garne top 50 rank holders khan HSLC 2023-2024 laga tahan ke bishi joldi felicitate kurwenga ko ase kita ko itia garne isle date ko na hili to bishi joldi kurwenga ko ase etu kitia dikhi asule chitia rising people's party khan bra ekdam shock jataise ki CMO office kun khan etu laga final authority ase etu fund release ko laga etu ekta sal gap hwa bishiri tak release na kora do bishi shocking asinga kui tha tande etia Nagaland School Education Department la side bra etu jankari di ase yate etu top students khan dusile ki benefit pai gole tahan ekta 50,000 laga per achiever tahan etu ekta grant pai thage government la side bra first year de aro equal installments the next 4 years kane pai thage judi candidates khan bra age laga exams khan dibi 80% marks upor tahan higher education de score koi thaisule edu apnan ge chanai di ase Nagaland Chief Minister Nipirior Badushle koyase ki NDPP party dushle mahan Nagaland de public laga direct mandate pai jishuna idurushle jundu dusra party hanba ko parna idu thana party bra ko parise kilu ushle public laga majority support dushle tahan lode idu war ULB elections de dekhai dishna koyase NDPP party han dushle tahan laga principle dushle Naga history identity traditions or culture safeguard kuri thegula ase aru idu than khara thagi boniga
কৈ আছে Manipur devi flood la situation dushle bishi biya hui thagi asina কৈ আছে তাহলা বি পাহাড় এরিয়া আন্দে নাগা এরিয়াস খান দিছলে ল্যান্ডস্লাইড প্রা মানুষ দুক পাই থাকি আছে আর তাহলা প্লেন স্টেট দিছলে ভ্যালি হেদি দিছলে তাদিবি নদী খান বেশি ওভারফ্লো করি থাকি আছে না কৈ আছে লো লাইং এরিয়াস খান দিছলে পুরা পানি বা ফ্লাড হুই থাকি আছে না কৈ আছে বেশি মানুষ দুক পাই আছে না কৈ আছে আর তাদিবি ফ্লাড সিচুয়েশন দিছলে ডে বাই ডে আরো বিয়া হুই থাকি আছে নদী আন দিছলে ওভারফ্লো করি থাকি আছে না কৈ আছে Assam divi flood la situation dushle bishi biya hoina asina ko ase tadibi more than 11 lakhs manuhan idu flood te duk pai asina ko ase tahla Nogao district dushle tade forest area ra tiger han dushle tia bahar ulai jisina ko ase idu dushle manu tha jaga de ai jesina ko ase chundu de chagali la din de Nogao de duijon manu ge attack kuri bishi biya ra chokhom korisina ko ase khorai thalai sab dushle tade ini manuhan tiger han dushle kheti bari han dinaga perai thalabi dikhi asina ko ase etu dushle osore thaga wildlife sanctuary de ra etu tiger han dushle tade pani flood hwa tande than khawole laga bisaina than thagibo laga jaga bisaina manu thaga jaga de itia niga berai ase gune ko ase etula pictures khan video on bi itia bishi viral hui thagi ase Manipur la khobor ishule itia bi same thagi ase itia du ishule tu kobol bi sorom lagi ase kilu ishule bahar dunia la manon du ishule itia man ge hashi di ase ekta du ishule tade maite manuhan ubi tan piche hatule ready nai আর কুকি মানন বি তান পিছা দুলে রেডি নাই তান মাজুদে ইমান মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হইছে কি ইটা দুইছলে এতু দুইছলে কি হবলে আছে না জানা হইছে এতুলে তান লা মাজুদে অ্যাটাক বাজি দুইছলে ইটা বি ইনি হুই থাকি আছে ইটা বি আর খবর আছে কি তাদে মিসক্রিনস খান ব্রা মেইতে ভিলেজেস খান গে অ্যাটাক করিছিনা কই আছে চুন্দুদে মানন দুইছলে তান লা চান বাচাইনা পলাইছিনা কই আছে আর ভাই কুকি মানলা সাইড প্রবীণ গাহি অ্যাকিউজেশন দুইছলে টাইম টু টাইম থালি থাকি আছে কি বি হুবি তান মাজুদে কথা বৰা ফেসলা কুলা দুইছলে ইটা দু একদম না দেখা নিছনা হৈ আছে এdur মন হোপ কৰি আছে প্ৰে কৰি আছে কি তান মাজুদে কি বি হুবি একটা উইজডম আইনা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আইনা তান একজন কে বুজিনা তান কম্প্রোমাইজ করনা কি উলবি আৰু আগি মিলি যাওইনা কি লুছলে ইনিগাহি দুনিয়া দুইছলে আগি যাও না পারবো তান মাজুদে জুন্দু হৈ আছে এdur ইছলে দুনিয়া লা লাস্ট স্টেজতে হবলাদু ইতিয়া হুই থাকাদু ইটো একটা বেশি মন দুখলা আছে It Prime Minister Narendra Modi la sai pravi pishi din pishide Manipur issue la pore tai parliament de kotha gorchina koi ase ar tai itu kitia kuise gule kitia opposition khan duisle tahan parliament ra so power laise itu tande tai ra kuise go ase ki Manipur de situation duisle aste aste normal hoy ase na tahan pura effort dhali ase na koi ase tade situation duisle thanda gole gane tairo kolai sabte 11000 apode FIRB file gorna ase ar 500 apode manu RSP kurishin ga koi ase তারও কই থা দুইছলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর স্টেট গভর্নমেন্ট দুইছলে ইটো সব স্টেক হোল্ডার্স খানতে অ্যাক্টিভলি এনগেজ কই থাকি আছে কথা কই থাকি আছে না কই আছে কি কিনা কোন তাদের পিস দুইছলে वापस আনি হইনা এতুরে তানবা সালা হিসাব দুইছলে মণিপুরে বেশি জলদি পিস আই যাওলে আসনেগা কই আছে उत्तर प्रदेश लगा एक ता सैंपल हादसा दुश्मन मान सो मनो जाने से चुंदु जगह दे पेशी मानु इना पोला पोली कुरातन दे जुन चिपाई नेगा 121 मानु मरि दिसे चुंदु दे इतुला प्रीचर भोले बाबाला पडी को FIRB फाइल करि थाना नेगा खोरवाई दिसे इदे तुदे नेशनल कमिशन फॉर वुमेन चीफ रेखा शर्मा वा दुइसले कोय आसे कि इतु इवेंट ते भोले बाबा जो प्रीचर वा दुइसले ताई लगा फॉलोअर्स खान और ताला डिवोटीज खान दुइसले फोन खान भी थुरुले अलाउड नाइना कोय आसे ताई लगा इतु सेशन लो आतन दे तहन ला फोन खन दुसले तहन घुसा के देही एकता जगह दे जमा करो दिना को आसे और फोटो खन क्लिक करले वीडियो खन क्लिक करले माना आसिना को आसे इदु करने इमान डांगर हादसा हुई जा बिसदिबि इदिया NCW चीफ प्रकॉल हिसाबते फोटो अन भी नाय और इको एविडेंस खन इता आहा नाइना को आसे इदु दे मानु खना फोन इनिगा तहन तादे घुसा के दे इदु साइड ते रखियो दिया दुसले इदु किबा एकता दु गलती आसे किबा एकता दाल में कुछ काला है इनका ताइबरा को आसे Central government bra ekta advisory सब states kan ge DSA itulu isle Zika virus ko itulaga infection idia spread hoy asina Maharashtra de itula few cases report isina ko ase ide Zika virus ko adu isle itu mochor ba kamura piside itu bimar du ulaina ko ase chundu de infected Aedes mosquito ba kitia kamuri de itu Zika virus tu manla কাউদিনগা উলাই আৰু ইটো স্প্রেড হৈ যাইগন কই আছে এটো দিটো কিনি আৰু স্প্রেড হৈ গৈছিলে এটো দিছিলে কিতিয়া মতা মাকি অৰ ইনগা মানু ঘুমাবো ইটো তান্দি ইটো স্প্রেড হৈ না কই আছে ইটো দিছিলে যদি তুসা ওলা একজন দিছিলে ইটো বিমার লাগিনে থাকিছিলে ইটো লাগা পৰি যদি প্ৰেগনেন্ট মাকি বি ইটো বিমার লাগিছিলে তাই লাগা পাচা পেট ভিতৰে থাকা ইটো দিবি লাগি না কই আছে ইলা পৰি ব্লাড ট্রান্সফিউশন কৰা আৰু ল্যাবৰেটৰি দে কি এক্সপেৰিমেন্ট কৰা ইটো এক্সপোজার বাবি ইটো বিমার ইটো জিকা ভাইরাস ক দিছিলে স্প্রেড হৈ নেগা কই আছে Russia और Ukraine war भी किताबी खत्म न हो निशना ही इनी चुली थाकी আছে
Ituri khobor ase ki duar Hungary la Prime Minister Viktor Orban guina taibra Ukraine visit kurise aro Ukraine la President Volodymyr Zelensky kuise ko ase ki tahan ceasefire khuri lole garne Russia lode du war khotom gorle garne chunduri Kiev pra kuise ko ase ki tahan laga chundu itia approach ase tahan jinga itu war stand ase itu hi tahan peace la rasta ase peace la path ase tahan sai ase itu de tahan iku compromise na ko tahan Ukraine du isle Russia lode tahan surrender na ko ina koina itu Ukraine la Prime Minister ba ceasefire kulibi kwa itu reject kurishinga ko ase ide Ukraine la side production ka ko ase ki tahan du isle itu peace aniule garne tahan agreement sign kulule garne Russia lode tahan compromise kule ready na ina ko ase itu isle itu war khotom korle garne koina tahan laga territory Russia ki diule du tahan ready na ina ko ase tahan du isle war de just peace lage na ko ase और ताला independence freedom democracy territorial integrity aro sovereignty iku compromise na koina ko ase Russia bra Ukraine kita invade kushile apne niya thaisile February 2022 de thaisile Finland ko country du isle tahan 2023 de NATO member country huise idu bishire tahan bra 15 bases tahan military bases khan US khan ge tahan use kule garne disine ka ko ase chundu de Russia ra itia ko ase ki Finland lai to decision ki US khan ge tahala military bases te access dia itu du isle tahan ini answer na dina du ini na chawina ko ase matlab Russia ba du isle ko ase ki iniga tahala neighboring country ekta ra ta de NATO allies khan ge iniga power di dia tahan laga jaga use ko laga itu du isle tahan ini chup na bobo tahan bi time atan de thik jawab dibo iniga Russia ra koi dikhiase Ajila last kodishle bishi monduk laga aro bishi phuila khobor ase yede ko ase ki Indonesia de arekta maki ge 30 foot la python bra morai dina tage kutta khai disinaga ko ase yede tu 30 years laga victim duishle tai laga bacha chugri bimar hwa tande tai laga tawai lobo huina July 2 laga morning de tai khor bahar ulaisina ko ase idu bishi de tai wapas naha hui jade tai laga motawra tage bisai jatande ekta snake bishi tangor pet thagina digisina ko ase itu bishire bhalwa satande itu snake la mukte maki laga theng digisina ko ase chundu de itu maki duishle itu snake pra khai dia la singa ko ase yede ko ase ki itu tahan ek mahina bhitore itu second hadsa asina ko ase chundu jaga de iniga manuge snake pra khai di singa ko ase itu mala jila ko ko last success sob ke bishi khuji jai di ase ma next ko tun update lo dero lakriwo